कुरान की एक सूरत है सूरह रूम, जो उस जमाने की एक सुपर पावर के बारे में नाजिल हुई थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुरान में बार बार ऑलमोस्ट हर जमाने के सुपर पावर्स डिस्कस किया गया है, जैसे कि जुल्करनैन, फिरौन, नमरूद। मतलब एज अ मुस्लिम अपने दौर के सुपर पावर्स को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और आज हमारे दौर का सुपर पावर है अमेरिका। We'll make America great again. We all know कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके 4 अजीम खुलफा ने पहली बार मुसलमानों की इस छोटी सी एम्पायर को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनाया। लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद ये खिलाफत राशिदा खत्म कर दी गई और मुसलमानों की ये एम्पायर एक खानदान बनु उमैया के कंट्रोल में आई, जिन्होंने आते ही इस इस्लामिक एम्पायर को आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ाया और इसकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी बनाई। लेकिन इसी बनु उमैया के दूसरे बादशाह यजीद बिन मुआविया के दौर में इस्लाम की तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया, करबला, जिसमें यजीद की फौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली अहले बैत के बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से शहीद किया। करबला के वाकये के बाद अगले 70 साल तक उमैया खानदान से कोई भी बादशाह ना छीन सका और ये आराम से मुसलमानों की इस पूरी एम्पायर पर हुकूमत करते रहे। लेकिन इन 70 सालों में करबला का दुख मुसलमानों के दिलों से ना निकल सका और जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, करबला का गम आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदलने लगा। इसके अलावा एक मसला ये था कि बनु उमैया के दौर में सिर्फ अरबों की इज्जत थी और बाकी कौमों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी और उन्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे आज अरब ममालिक में पाकिस्तानियों और इंडियंस को ट्रीट किया जाता है। आखिर 70 साल बाद बनु उमैया के इन्हीं गलतियों की वजह से लोग बनु उमैया के इतने खिलाफ हो गए कि एक और खानदान अब्बासी खानदान को मौका मिला कि वो बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर सके। कहा जाता है कि अब्बासी खानदान के लोग हर शहर में जाकर वहाँ के लोगों को करबला के वाकयात की याद दिलाते थे, जिससे लोगों में बनु उमैया खानदान के लिए गुस्सा और भी बढ़ जाता था। आखिर अब्बासियों ने इसी गुस्से को यूज करके उमैया खानदान की हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इस तरह अब दुनिया में एक नई खिलाफत पैदा हुई, अब्बासी खिलाफत। इस अब्बासी खानदान के पहले खलीफा ने आते ये हुक्म दिया कि जहाँ भी उमैया खानदान का कोई भी बंदा नजर आए उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, चाहे वो इस हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो, किसी को भी नहीं छोड़ना। खलीफा के इस हुक्म के बाद अब्बासी फौज पूरे इस्लामिक एम्पायर में फैल गई और उन्होंने बनु उमैया के एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू किया और इस तरह बनु उमैया के लाखों लोग मारे गए। लेकिन इस सब के बाद भी अब्बासियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब्बासी सीधा बनु उमैया के कैपिटल की तरफ गए, क्योंकि उनके कैपिटल डमस्कस में बनु उमैया के सारे बादशाहों की कब्रें थी। तो अब्बासियों ने इन बादशाहों की डेड बॉडीज को उनकी कब्रों से निकाला और फिर उन्हें कोड़े मारकर आग लगा दी, सिवाय बनु उमैया के एक खलीफा के, उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी कब्र को अब्बासियों ने बिल्कुल ठीक ठाक रहने दिया। नाउ बनु उमैया खानदान के जो लोग बच गए, उन्हें पता था कि अब यहाँ रहना इम्पॉसिबल है, तो वो इस इस्लामिक एम्पायर को छोड़कर वेस्ट की तरफ भागने लगे और अब्बासी खानदान इनका पीछा करने लगा। बनु उमैया पहले इजिप्ट की तरफ गए, फिर वहाँ से लीबिया, अल्जीरिया और आखिर मोरक्को तक पहुँचे, लेकिन यहाँ भी अब्बासियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उमैया खानदान के लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो मजबूरन इस समंदर को क्रॉस करके स्पेन में एंटर हुए। स्पेन इससे कई साल पहले ही मुसलमान फतह कर चुके थे, तो बनु उमैया ने वहाँ के मुसलमानों से दोबारा स्पेन को फतह किया और अगेन वहाँ पर उमैया खानदान की एक नई हुकूमत बनाई। और इस तरह मुसलमान, जो अब तक एक ही खिलाफत के अंडर रहते थे, पहली बार 2 एम्पायर्स में डिवाइड हो गए। यहाँ स्पेन में, जिसे उस जमाने में उंदलस कहा जाता था, उमैया खानदान ने इतनी जबरदस्त एम्पायर बनाई कि स्पेन आने वाले सालों में दुनिया की सबसे जबरदस्त कंट्री बनी और अगले 800 साल तक कोई भी मुसलमानों से स्पेन दोबारा नहीं छीन सका। लेकिन मुसलमानों की स्पेन पर 800 साल की हुकूमत के बाद अब स्पेन मुसलमानों के हाथों से हमेशा के लिए निकलने वाला था, क्योंकि मुसलमानों के स्पेन के पास ही 2 छोटी छोटी क्रिश्चियन एम्पायर्स थी और ये दोनों अब तक हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अब अचानक एक एम्पायर के बादशाह किंग फर्डिनेंड ने दूसरी एम्पायर की क्वीन इजाबेला से शादी कर ली और इस रॉयल शादी के बाद इन दोनों एम्पायर्स की दुश्मनियां खत्म हो गई और ये दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक यूनाइटेड एम्पायर बनी। जिसके बाद फर्डिनेंड और इजाबेला ने मिलकर मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और लाखों मुसलमानों को शहीद करने लगे और मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों को भी मारने लगे। स्पेन में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया, लेकिन वो जमाना आज की तरह नहीं था।
کہ دنیا میں مسلمانوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کیونکہ جیسے ہی اسپین میں مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا، اس وقت کے سپر پاور عثمانیہ سلطنت کے بادشاہ بایازد نے اپنی نیوی کو فوراً اسپین کی طرف بھیجا کہ وہ وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کو بچا کر عثمانیہ سلطنت کی طرف لائے، اور پھر اسپین سے آئے ہوئے مسلمانوں اور یہودیوں کو آٹومن بادشاہ نے خود بہت اچھی طرح ویلکم کیا اور ان سب کو اپنی ایمپائر عثمانیہ سلطنت کی سٹیزن شپ دی۔ ان سب لوگوں کو یہاں ویلکم کرنے کے بعد عثمانیہ سلطنت کے بادشاہوں نے یورپ کے کیے گئے ظلموں کا بدلہ لینے کے لیے ان کے ٹریڈرز پر ایشیا اور یورپ کے درمیان سارے راستے بند کر دیے، لیکن یورپینز اس سب کے بعد بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اور آخر سال 1492 میں کرسچنز نے مسلمانوں کو اسپین سے ہمیشہ کے لیے نکال دی۔ بٹ ویٹ، اس سب کا امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے 1492، جس سال مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا، ایگزیکٹ اسی سال 1492 میں ایک اسپینش بزنس مین ایک بہت ہی عجیب اور یونیک پروپوزل لے کر بادشاہ فرڈیننڈ اور کوئین ایزابیلا کے دربار میں حاضر ہوا، جس کا نام تھا کرسٹوفر کولمبس۔ اصل میں عثمانیہ سلطنت کے بادشاہوں نے یورپ پر اتنی سخت پابندیاں لگائی تھی کہ اب یورپ اور ایشیا کے درمیان سارے راستے بند ہو چکے تھے، جس سے یورپ کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، کیونکہ یورپ ایک بہت ہی سرد علاقہ تھا اور وہاں اپنا کوئی اسٹرانگ ایگریکلچر سسٹم نہیں تھا، اور وہاں کی زمین بہت ہی کم چیزیں پیدا کرتی تھی، اور یورپ کی ساری چیزیں زیادہ تر چائنا اور انڈیا سے ہی آتی تھی۔ لیکن اب عثمانیہ بادشاہ نے یورپ پر سارے راستے بند کر دیے تھے، اور یورپ کے لیے اب انڈیا پہنچنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اب انہیں اس چھوٹے سے راستے کے بجائے پورے افریقہ کو کراس کر کے انڈیا تک پہنچنا تھا، اور اس ٹرپ پر ان کے بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے یورپ میں مہنگائی بہت بڑھ چکی تھی اور یورپ کے لوگ بہت ہی غریب ہو چکے تھے، اور انڈیا تک پہنچنا یورپ کے لیے بہت ہی لازمی تھا، کیونکہ انڈیا کے اسپائسز، سینمن، کالی مرچ اور لونگ جیسے مسالے دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیزوں میں سے تھے، صرف اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مسالے اس دور کے میڈیسنز میں بھی یوز کیے جاتے تھے، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس زمانے میں دنیا میں فریجز اور فریزرز نہیں تھے، تو لوگ انہی مسالوں کو یوز کر کے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتے تھے۔ عثمانیہ سلطنت کے پابندیوں کے بعد اب یورپ کو اس چھوٹے سے راستے کی بجائے پورے افریقہ کو کراس کر کے انڈیا تک پہنچنا پڑتا تھا۔ اس سفر پر ان کا خرچہ بھی بہت ہوتا تھا اور بہت ساری کشتیاں تباہ بھی ہو جاتی تھی۔ کولمبس کا پلان یہ تھا کہ وہ انڈیا کی طرف ایک نیا راستہ ڈھونڈے گا، جس راستے کو عثمانیہ سلطنت کنٹرول نہیں کر سکے گی، اور اس کا یہ آئیڈیا بادشاہ اور ملکہ دونوں کو بہت اچھا لگا، اور اس طرح کولمبس 3 کشتیوں کے ساتھ پہلی بار ایک نئی دنیا کی طرف روانہ ہوا، اور برمودا ٹرائنگل کو کراس کرتے ہوئے آلموسٹ 36 ڈیز کے سفر کے بعد کولمبس کی کشتیاں ایک آئلینڈ تک پہنچی۔ کولمبس نے اس آئلینڈ پر پہنچتے وہاں کچھ براؤن کلر کے لوگ دیکھے، مطلب بالکل ہماری طرح کے لوگ، اور اسے لگا کہ